अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ में मां आहियां जो मेज़बान नईम सुमरो। अॼु प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं जेको हिन महिल मुल्क जी सियासी सिनारियो आहे उन ते। अॼु कल्ह वधि खां वधि जेका ॻाल्हि डिस्कस थी रही आहे उहा PTI बानी जी सिहत आहे। उहे ॻाल्हियूं तॾहिं खां शुरू थियूं जॾहिं सुप्रीम कोर्ट में बैरिस्टर सलमान सफ़दर रिपोर्ट पेश कई, जंहिंमें इहो जेको आहे इंकिशाफ़ कयो वियो या ॻाल्हि कई वई त PTI बानीअ जी हिकु अखि जी 85% जेका बीनाई आहे, ॾिसण जी जेका सघ आहे, उहा ख़तमु थी वई आहे। उनखां पोइ PTI वारनि एहतजाज शुरू कयो। अॼु पार्लियामेंट हाउस ॿाहिरां PTI पारां एहतजाज कयो वियो आहे। इन खां सवाइ हुकूमती वज़ीरनि जा सफ़ाइनि वारा बयान अचनि पिया। अॼु ताज़ो वफ़ाक़ी घरू वज़ीर जेको मोहसिन नक़वी आहे उन इहो बयानु जारी कयो आहे त इस्लामाबाद में जेल ठही रहियो आहे, उनखां पोइ 2 महीननि खां पोइ ठही वेंदो त PTI बानीअ खे ओॾां जेको आहे मुंतक़िल कयो वेंदो। अहिड़े क़िस्म जा सेनेट में हिकिड़ो ठाराव PTI बानी जी सिहत बाबति पेश कयो वियो, जेके रद्द कयो वियो आहे, जंहिं ते अपोज़िशन पारां एहतजाज कयो वियो आहे। उन खां सवाइ हिकिड़ी शइ साम्हूं आई आहे। अॻूणो जेको आहे वज़ीर आहे उन हिकिड़ी ॻाल्हि कई आहे त PTI बानीअ खे ॿाहिरि मोकिलण जूं, दुरानी साहब आहिनि, उन्हनि दावा कई आहे त PTI बानीअ खे ॿाहिरि मोकिलण जूं बि ॻाल्हियूं हली रहियूं आहिनि। त इन सॼी सिनारियो ते ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन महिल वीडियो लिंक ते जॉइन कयो आहे सीनियर तजिए निगाह शाहीन कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू सही। शाहीन साहब, किस तरह से देखते हैं कल से जब से सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा हुई है PTI बानी की सेहत के हवाले से, उनकी आँख के हवाले से, उसकी बीनाई के हवाले से, उसके बाद एक अपोजिशन ने बहुत ही सख्त मौक़िफ़ अपनाया हुआ है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाजी धरना दिया गया है। आप किस तरह से सिनेरियो को देखते हैं? और ये जो मार्केट में कल से बातें शुरू हो गई हैं कि ये PTI बानी को बाहर भेजने की तैयारी हो रही है, उसका माहौल बनाया जा रहा है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? शुक्रिया जी। बात यह है कि दोनों बातें ही मुमकिन है। जैसा कि आप और मैं, हम सारे साथी देख चुके हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स का अंदाज ऐसा भी होता है कि फ़ज़ा बनाई जाती है, लेकिन यह है कि जो कैद में हो वो बीमार भी हो सकते हैं। हम ये तो कभी नहीं कहेंगे कि कोई बीमार नहीं है, क्योंकि आँख का मामला जो 70 की एज के बाद है, मैंने खुद ये भुगता है और मेरी भी इत्तेफाक से राइट आई के अंदर था कि उसकी विजन चली गई और टाइम नहीं इसमें ज़ाया होना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पे चूँकि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पैमाने पे चेक कराता रहा हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि दो तरफ ही जो है सियासत हो रही है। हुकूमत को चाहिए कि ये एक कैदी को, जो कि साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें मौका दें और उन्हें कहें कि भाई ये अल-शफा के आई स्पेशलिस्ट हैं, या आप जिन्हें बताते हैं आप उन्हें दिखा लीजिए कि अगर किसी आदमी को क्या कोई उज़्व खुदा न खास्ता ख़राब ना हो जाए, तो ये अच्छी बात है कि आप उसके अंदर एक अच्छा जेस्चर दे दीजिए। और अच्छा है कि उनकी आँख बहाल रहे और ठीक रहे, वरना सियासत के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो इसका नुकसान हुकूमत को होगा। अगर खुदा न खास्ता जो है बानी PTI को नुकसान होता है आँख को उनकी या नहीं होता, तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उधर भी जो है पॉलिटिक्स की जा रही है, क्योंकि 4 महीने की बात तो नहीं है, लेकिन ये हुकूमत को बहस में भी नहीं डलना चाहिए कि जी 4 महीने पहले नहीं कहा था, इन्होंने तो अब कहा है। भाई जब भी कह दिया गया है एक मामले को, आप पॉजिटिवली हल करने की तरफ जाइए। और अब जब वो पार्लियामेंट के सामने एहतजाज करेंगे या जो कि हक होता है, तो आप या तो मिलकर एक माहौल बना रहे हैं कि ताकि ये उनकी बीमारी को चर्चा मिले, शोहरत मिले, और फिर उसके बाद जो है घर शिफ्ट करने का या बाहर भेजने का मामला बने। हमें नहीं पता, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में ये हुआ कि सज़ा याफ्ता कैदी जो हैं 2 बार नवाज शरीफ जो हैं जद्दा भी जा चुके हैं और यूरोप भी जा चुके हैं। तो इसी तरह, और वो मिलिट्री के दौर में गए हैं बाकायदा तौर पे, तो और जो है बानी PTI के दौर में भी गए हैं, जबकि जनरल बाजवा जो हैं, जी 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 जी, तो ये तमाम हम देखते हुए आ रहे हैं। और जनरल हमने उनका भी देखा था, वो मरहूम जनरल साहब जो हैं मुशर्रफ, तो जब भी यही हुआ था
کہ سزائے موت بھی ایک طرف ہو رہی تھی اور ایک طرف ان کو عمر قید بھی تھی، دوسری طرف جو ہے ان کو آرام سے سرور پیلس جدہ میں بھیج دیا گیا، وہاں پوری فیملی 100 سوٹ کیسوں کے ساتھ جا کے وہاں رہ بھی، انہوں نے وہاں پہ اسٹیل مل بھی لگائی اور سارا کچھ ہوا۔ تو مطلب ہے کہ پاکستان کی سیاست میں یہ دونوں امکان جو آپ کے سوال میں آئے ہیں، تو اس میں ان کو خارج از امکان نہیں قرار دیا جا سکتا، لیکن جو عقل کا اور شعور کا تقاضا ہے وہ موجودہ حکومت کو دکھانا چاہیے کہ اس وقت ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف باہر لے جانے کے لیے ایک راہ ہموار ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ابھی یہ ایپیسوڈ یہ قسط ہوئی ہو، ان کی آنکھ کو کچھ مسئلہ ہوا ہو، تو اس میں ٹائم ضائع کرنا اچھی بات نہیں ہے، اور جو اچھے جو ہیں آئی سرجن ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، یا جس میں فیملی یا ان کے سیاسی جو ہیں لوگ مطمئن ہیں، ان کو آپ مطمئن کر دیں۔ باقی آپ پوائنٹ سکورنگ اور سیاسی سکورنگ کرتے رہیں جتنی بھی ہے، ان چیزوں میں یہ جو ہے غیر شائستہ ہے۔ آج سینٹ میں بھی انہوں نے جب کوشش کی تو وہاں شہری رحمان نے کہا کہ کسی کو علاج کی سہولت یا معائنہ یا چیک اپ سے محروم نہیں کیا جانا چاہیے، اور کوئی بھی ذی شعور آدمی یہی کہے گا کہ بھائی اس معاملے کو آپ بھی پولیٹیکل نہ کریں، جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی پولیٹیکل کر رہی ہے، تو اس میں بھی تھوڑا سا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی بھی پولیٹیکل کر رہی ہے، کیونکہ وہاں پہ رانا ثناء اللہ یہ کہتے ہیں کہ جب لیما خانم صاحبہ نے دسمبر میں باہر آ کے کہا تھا تو انہوں نے قرار دیا تھا کہ جو ہے بانی پی ٹی آئی کی صحت ٹھیک ہے، تھوڑا سا غصے میں ہے۔ تو اگر یہ بات 4 مہینے پرانی ہوتی تو جب وہ بتاتے کہ انہیں دیکھنے میں بصارت میں کوئی پرابلم ہو رہا ہے، تو اس بحث کو ختم کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور پی ٹی آئی کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ بھائی آپ درخواست دے دیں، انہی چیف جسٹس صاحب کو درخواست دے دیں کہ جناب علی ہمیں فوری ریلیف دے دی جائے۔ ویسے تو بغیر درخواست کے حکومت کو جو ہے نا کرنا اپنا جو ہے کرنا چاہیے۔ جی جی۔ اچھا شاہین صاحب، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، ہم نے ماضی میں ایسے مثال دیکھے ہیں، پر یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس چیز سے پی ٹی آئی بانی کو یعنی کہ بہت پولیٹیکلی فائدہ ہوا ہے، سیاسی طور پہ سب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یار کچھ بھی ہو گیا، نواز شریف 2 بار چلے گئے کمپرومائز کر کے اور اس کی مثالیں دیتے رہے، پر پی ٹی آئی بانی جن کے لیے کہا جاتا تھا یہ قید و بند نہیں برداشت کر پائیں گے، پر انہوں نے 2 سال کے قریب ہو چکا ہے عرصہ، بلکہ زیادہ ہو چکا ہے، تو انہوں نے یہ یعنی کہ سختیاں برداشت کی ہیں۔ اب اگر یہ جا کے یہ ایسا فیصلہ کرتے ہیں پی ٹی آئی بانی، جو کہ پاسبل ہے، ابھی تک یہ ایک اندازے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو پولیٹیکلی نقصان ہوگا بہت؟ اگر ایسا ہوگا تو پولیٹیکلی کیا نقصان ہونا، جو ان کے حامی ہیں وہ دلیل کے اوپر تو ویسے دیکھنے میں آیا کم ہی جاتے ہیں، کیونکہ اگر اتنی سچائی اور اس پر بات کی جائے، دیکھا جائے تو جتنے یو ٹرن لیتے ہیں تو اس پہ نظریاتی بنیاد پر تو ان کے جو ہیں سیاسی لوگوں کو، کارکنوں کو، رہنماؤں کو، ان کے اراکین پارلیمنٹ کو کہیں ٹھہرنا چاہیے تھا کہ محترم رہنما صاحب آپ یہ فرما رہے تھے تو اب آپ اس طرف چل پڑے ہیں، ابھی آپ اس چیز کو درست فرما رہے تھے اب آپ دوسری طرف چل پڑے ہیں۔ ان کو تو باقاعدہ یہ کہا گیا کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو یو ٹرن لیتا رہے، تو وہ تو ہر چیز مان لیتے ہیں، تو لہذا اس میں نفع نقصان کی بات نہیں ہے، کیونکہ جو سنجیدہ لوگ تھے جو ان کے ساتھ وابستہ رہے ہیں پی ٹی آئی میں، ان کی تو اکثریت چھوڑ چکی ہے، اب تو ایک ایسی جو ہے لوٹ اکثریت میں ان کے ساتھ موجود ہے جو کہ ان سے اختلاف بھی رکھتی ہوگی۔ یہ سچویشن کلٹ کی ہے کہ جس طرح آج اگر آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں اپنے نظریے کے مطابق، آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، کہ جس طرح بانی ایم کیو ایم کا معاملہ تھا الطاف کا، کہ وہاں جب وہ جو بھی تقریر کرتے تھے، گانے سناتے تھے، دھمکیاں دیتے تھے، تو یہ تمام لوگ، فاروق ستار اور یہ ڈاکٹر صاحب اور یہ سارے لوگ بیٹھے ہوتے تھے اور آداب کے ساتھ سن رہے ہوتے تھے، چاہے اس میں وہ گیت گائیں، چاہے وہ کسی کو کچھ برا بھلا کہیں،
تو اب بعد میں جو ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ وہ تو عقل سے پیدل تھے اور یہ تھے اور وہ تھے. تو کلٹ پالیٹکس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہاں دلیل نہیں چلتی, وہاں یہی سبیل چلتی ہے کہ بھئی کل کو یہ کہیں گے کہ جی بانی کا حکم آ گیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں دلیل کے ساتھ چلنا, عقل کے ساتھ چلنا, اگر ہم یہ اس طرح سے جائزہ لیں تو پھر تو ظاہر ہے کہ ان کی کریڈیبلٹی کا, ان کے نظریاتی کمٹمنٹ کا, باوصول ہونے کا. لیکن باوصول ہونے کا معاملہ اس لیے نہیں دیکھا جا سکتا کہ جو میں ذاتی طور پہ تو نہیں کہ کسی کی ذات کو بیچ میں لاتا, لیکن لوگوں نے ان کے تمام معاملات کو نظر انداز کیا ہے کہ جو بیٹی کو اون نہ کرنا اور دیگر معاملات پہ لوگ اس بات کو نظر انداز کر کے, سائیڈ لائن کر کے پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ ہم تو عمران خان کے ساتھ ہیں. ورنہ یہ بات ہو کہ بھئی ایک ایسا آدمی ہو, اپرائٹ آدمی ہو, وہ کہے جی میری بیٹی ہیں وہ, اور اپنی پالیٹکس اور اپنے نظریے کے تحت جو بھی ان کے ہم خیال لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کے وہ پالیٹکس کریں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا پاکستان کی پالیٹکس کے اندر کوئی بامعنی بات ہوگی پی ٹی آئی کے حوالے سے, کیونکہ اس میں واقعتاً مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے کیس میں کلٹ فالوئنگ ہے, اور اسی طرح کی سیاست کی وجہ سے یہ سیاست پھنسی ہوئی ہے. ورنہ یہ خود اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے آئے ہیں. آج جو بیچارے زخمی پڑے ہوئے ہیں جنرل باجوہ صاحب, ان کے ذریعے فائنل راؤنڈ کھیل کے ہی آئے ہیں, اور آج جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور جمہوری روایات کی بات کرتے ہیں. جبکہ پہلے جو لاڈلے ہیں نون لیگ والے جناب میاں نواز شریف صاحب, وہ بھی ایک جنرل کے ذریعے آئے تھے اور ان کا بھی طریقہ یہی تھا, اور پھر وہ آج جمہوریت اور ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے کرتے پھر ووٹ کی عزت بھول گئے. اسی طرح یہ جو ہیں 2018 میں جس طرح آئے, پورے پاکستان کو پتہ ہے کس طرح آئے ہیں, پی ٹی آئی کے حامیوں کو اور ووٹرز کو بھی پتہ ہے وہ کس طرح آئے ہیں. لیکن کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ بھئی حق بات کرنی چاہیے کہ پاکستان کو ہم جمہوری راستے پہ سچائی اور دیانتداری کے ساتھ کیسے ڈال سکتے ہیں. کیا ہم واقعتاً پاکستان کو جمہوری راہ پہ, اصول کی راہ پہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ جہاں پارلیمنٹ کی بالادستی ہو, جہاں وفاقیت کی بات ہو, اور جو تمام جو یونٹ ہیں ہمارے وفاقی پارلیمانی نظام کے تحت پارلیمنٹ میں آ کے عوام کے حق میں فیصلے کریں, اور وہاں پر ان فیصلوں کے نتیجے میں عوام کی زندگی میں بہتر لانے کے جو ہیں کوئی مقاصد پورے کیے جائیں. اچھا اور شاہین اسی صاحب, معاملے جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک کل فالوئنگ ہے, ان کو کوئی بھی اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا, پر ایک دم سے یہ چیزیں ہوئی ہیں, اچانک سے میڈیا پہ پی ٹی آئی بانی ڈسکس ہونے لگا ہے. اس کے بعد ایک وزیر اٹھ کے, ایکس وزیر ہے شہباز درانی کا میں نے حوالہ بھی دیا, شاید میں غالباً غلط نہ ہوں, انہوں نے کہا ہے کہ آصف علی زرداری جو صدر ہیں وہ اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں عمران خان کو یو اے ای منتقل کرنے کے لیے. اس طرح کی باتیں ہونا, پھر پی ٹی آئی کا احتجاج ہونا, اچانک سے یہ چیزیں ہونا, ٹھیک ہے کسی کے صحت پہ سیاست کرنا غلط بات ہے, پر یہ سارا جو ایکشن ریپلے ہے ہم نواز شریف کے ٹائم پہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ ان کے پلیٹلیٹس خطرناک حد تک گر گئے ہیں, پر جب ان میں ویژولز لے کے تو وہ خود حشاش بشاش ہو کے خود پلین میں چڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو ماضی میں ایسی مثالیں موجود ہیں. تو زیادہ تر جو معاملات لگ رہے ہیں اس طرح بھی لگ رہے ہیں کہ ان کو ایک رستہ دیا جا رہا ہے باہر نکلنے کا, کیونکہ شہباز درانی نے یہ کوٹ کیا ہے کہ پی ٹی آئی بانی جب تک جیل میں ہے ان کا گراف بڑھ رہا ہے اور حکومت کا گر رہا ہے. ہاں نہیں, اصل میں بات گراف کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ بہت سارے ممالک کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر آپ سیاسی استحکام لائیے. آپ جو یہ سارا بات کر رہے ہیں کہ فارن انویسٹمنٹ دی جائے, آپ دیکھیے ایس آئی ایف سی بننے کے باوجود عملی طور پر یعنی روزانہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت میں شہباز شریف صاحب اور ان کی کابینہ کے لوگ 38 39 40 جو ہیں ایم او یو سائن کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کسی ملک کے جو ہیں رہنما آئے ہوتے ہیں, کبھی صحیح. دوسرے سینٹرل ایشیا کے 2 ممالک سے بھی حالیہ دنوں میں آئے ہیں, وہاں پہ بھی 38 اور 39 جو ہیں ایم او یو سائن ہوئے ہیں. بات یہ ایم او یو سے آگے کی ہے کہ جب تک فارن انویسٹمنٹ عملی طور پر نہیں آئے گی, کچھ پیسے نہیں آئیں گے,
प्रोजेक्ट शुरू नहीं होंगे जब तक पाकिस्तान की माशी मैदान के अंदर कोई इस्तेहकाम नहीं आ सकेगा। तो माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, और ये हमें बावर कराया गया है, ये कन्वे किया गया है कि चाइना का भी इसके ऊपर बहुत इस्तदलाल है कि भाई आप अपने मामलात में सियासी इस्तेहकाम पैदा कीजिए, ताकि यहाँ पर अगर कोई स्टेबिलिटी नज़र आएगी, कोई इस्तेहकाम नज़र आएगा तो यहाँ पे कोई इन्वेस्ट करेगा। आप देखिए चाइना के हवाले से तो ये खुद भी एक बात सामने आती है कि उनके जितने प्रोजेक्ट में हैं उसमें चाइनीज़ को टारगेट किया जाता है और उनके इंजीनियर्स पे भी अटैक होते हैं। तो चाइनीज़ इसको बहुत सेंसिटिवली लेते हैं कि फिर हम उनको सिक्योरिटी की गारंटी देते रहते हैं। हमारे जनरल आसिम साहब उन्हें फिर पर्सनली गारंटी देते हैं। तो ये एक बड़ी बुनियादी बात है कि अगर हम माशी इस्तेहकाम चाहते हैं, और जो क्योंकि हम हकीकतन जो हैं वो पहले वाली सिचुएशन से बिलाशुबा थोड़ा सा बेहतर ज़रूर हैं, लेकिन हम क्योंकि कर्ज़ की मईशत में हैं और कर्ज़ों के ऊपर सूद की अदायगी के मामलात से आज भी नबर्द आज़माए हैं, उन्हीं मामलात से दाएं बाएं नहीं जा पाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरत यह है कि सबसे पहले माशी सियासी इस्तेहकाम होगा तो इन्वेस्टमेंट होगी। पाकिस्तान के अंदर खुद पाकिस्तान के लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, और वजह ये कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी जो है बढ़ती जा रही है। KPK के बाद जो है बलूचिस्तान में बढ़ती जा रही है। बलूचिस्तान के अंदर अगर जो बढ़ रही है तो आप देख लें कि KPK का एक सूबा जो है वो फिर दोबारा चढ़ाई के हवाले से आमादा नज़र आ रहा है, और वो फिर उन कंटेनर जो हैं के ज़रिए मैसेजिंग दे रहे हैं कि कंटेनर की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि भाई ज़िंदगी या मौत के जो हैं उसके ऊपर नारे लगे हुए हैं। तो ऐसी जब सिचुएशन जो हैं सिफारत खानों के ज़रिए पूरी दुनिया में जाती हैं, तो वहाँ के ममालिक में ये सोचा जाता है कि इस्तेहकाम नहीं है, तो फिर ये डिमांड आई भी है कि भाई आप इस्तेहकाम दीजिए। तो ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप दहशत गर्दी से कैसे निपटेंगे, सियासी इस्तेहकाम को, सियासी मामलात को कैसे हल करेंगे, जब आप एक आँख के मामले को लेकर इतना बड़ा तमाशा लगा चुके हैं। भाई अगर क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में प्लेटलेट्स के क्राइसिस भी हैं और दीगर क्राइसिस भी हैं, तो अगर बाहर भेजना है तो भेज के अलग करें, और अगर ये कोई ऐसा मामला है तो उन्हें जो है स्पेशलिस्ट से दिखवाएं, उनकी आँख को अहमियत दें और मामलात को किसी पॉजिटिव सिम्त में ले जाएं। बड़ी सिंपल सी बात है। लेकिन मीडिया को के आगे जब ये मौजू आएगा तो ये डिबेट चलती रहेगी, फिर गली कूचे में भी चलेगी, फिर जो है प्रोग्राम भी इन्हीं चीज़ों पे होंगे, फिर धरने भी इन्हीं चीज़ों पे होंगे। तो ये हुकूमत भी जिम्मेदार है कि वो मौका दे रही है, और मैं ये समझता हूँ कि सेहत के मामले में वो भी PTI भी जो है पॉलिटिक्स करेगी, अपोजिशन भी करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शाहीन कुरैशी साहब। नाज़रीन, शाहीन कुरैशी साहब जूं ॻाल्हियूं मां ॿुधियूं, उन्हनि जो इहो चवणो हो त आलमी सतह ते जेको प्रेशर आहे त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आणियो, मुआशी इस्तेहकाम तॾहिं ईंदो जॾहिं सियासी इस्तेहकाम हूंदो। त जेकॾहिं इमरान PTI बानी सां सिहत जो मसइलो आहे त उन जो जल्द खां जल्द उन जो जेको इलाजु करायो वञे। जेकॾहिं वाकई अहिड़े क़िस्म जो को सिनारियो ठहे थो ऐं PTI बानी खे ॿाहिरि मोकिलण जूं ॻाल्हियूं थियनि थियूं त उन जो फ़ैसिलो कयो वञे, छो त मुल्क सभ खां वधीक पहिरीं प्रायोरिटी हुजणु घुरिजे ऐं इन खां घणी देरि न कई वञे, छो त देरि करण सां मामला ख़राब ई थींदा आहिनि। इन जे करे जेको फ़ैसिलो आहे उहो करणो वञे, पर कंहिंजी सिहत ते सियासत न कई वञे, न PTI खे करणु घुरिजे न हुकूमत खे करणु घुरिजे। प्रोग्राम में वक़्तु थियो आहे हिन वक़्तु शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो। मिलूं था ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम जे हिन हिस्से में ॻाल्हि कंदासीं पाकिस्तान सुपर लीग जी, जंहिंमें बदकिस्मतीअ सां असां हूअं ॻाल्हियूं कंदा रहिया आहियूं मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते त क़ौमी क्रिकेट टीम में सिंधी रांदीगरनि सां जेको तहसुब वारो वर्ताव अख़्तियार कयो थो वञे, उन खां सवाइ उन्हनि खे शमूलियत न आहे। उन्हनि जीअं असां वर्ल्ड कप ॾिठोसीं त हिन महिल सब कॉन्टिनेंट में हो, ऐं उन में सभिनी खे ख़बर आहे त जॾहिं स्पिन पिचूं हूंदियूं आहिनि त उन में जेको स्पिनरनि खे मौक़ो मिलंदो आहे,
पर जेको असांजो हिकिड़ो सिंधी स्पिनर आहे उन बावजूदि उनखे शामिलु न कयो वियो आहे ज़ाहिद महमूद खे। इन खां सवाइ PSL जी हाणे ऑक्शन थियो, उन में कंहिं बि फ्रेंचाइज़ 2 नयूं टीमूं बि शामिलु थियूं। हाणे सिंध जूं 2 टीमूं थी वियूं, उन बावजूदि कंहिं बि टीम सिंधी रांदीगर खे पिक न कयो वियो आहे। इन जो इहो मक़सदु बिल्कुलु बि न आहे त सिंध में टैलेंट न आहे। ज़ाहिद महमूद जहिड़ा, शाहनवाज़ डाणी जहिड़ा आहे, जेको आहे त कलोड़ो आहे जेको पंहिंजो टीम जो जेको आहे उनखे बि शामिलु न कयो आहे फास्ट बॉलर। उन खां सवाइ इन सॼी सूरत हाल ते असां ॻाल्हाईंदासीं त आख़िर छा सबबु आहिनि। पहिरियां असां रोज़ राड़ो कंदा हुआसीं, असां पहिरियां ॻाल्हि कंदा हुआसीं त प्लेयरनि खे क़ौमी क्रिकेट टीम में शमूलियत जो मौक़ो नथो मिले। हाणे सूरत हाल इन हद ताईं पहुची वई आहे त जेके सिंध जा रांदीगर आहिनि उन्हनि खे PSL में बि जेको आहे त जॻह मिलणु मुश्किल थी वई आहे। शाहनवाज़ डाणी 2 एडिशननि में टॉप विकेट टेकर रहियो, उन बावजूदि हिन महिल उनखे का बि टीम खणण लाइ तयारु न हुई। ऐं इन सूरत हाल ते असां हिकिड़ो नंढो रिपोर्ट ठाही आहे, अचो तव्हांखे ॾेखारियो। PSL में को बि सिंधी क्रिकेटर न खंयो वियो आहे। जी हा, अवां बिल्कुलु ठीकु ॿुधो, क़ौमी टीम में शमूलियत त परे जी ॻाल्हि, पर इहो तासुर ॾियण जी कोशिशि कई वई आहे त सिंधी रांदीगर PSL जी 8 टीमुनि जे 100 खां वधीक रांदीगरनि में जाइ ठाहिण जे क़ाबिल न आहिनि, जेको फ़ैसिलो सरासर तहसुब ते ॿधलु नज़र अचे थो। मुश्ताक कलोड़े फर्स्ट क्लास क्रिकेट में गैर मामूली कारकर्दगी ॾेखारी, पर उन बावजूदि खेसि क़ौमी टीम ते ठहियो, पर PSL में बि न खंयो वियो आहे। PSL जे 2 एडिशननि में टॉप विकेट टेकर रहंदड़ शाहनवाज़ डाणी खे बि कंहिं टीम न खंयो आहे। डाणी बाबति अक्सर इहो चवंदे ॿुधो वञे थो त डाणी ग्राउंड में ॿाराणियूं हरकतूं करे थो, पर उते ई हसन अली अहिड़ियूं हरकतूं करे त उनखे एंटरटेनमेंट चयो वञे थो। T20 वर्ल्ड कप में स्पिन फ्रेंडली विकेटूं हुजण बावजूदि ज़ाहिद महमूद खे क़ौमी टीम में न खंयो वियो। हा, बाक़ी मुसलसल ख़राब कारकर्दगी ॾेखारींदड़ शादाब खान न रुगो स्क्वाड पर प्लेइंग 11 जो बि हिसो आहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कुझु रांदीगरनि ते ख़ासि राज़ आहे। को मेगा इवेंट अचे त नसीम शाह, शाहिन शाह अफरीदी, फ़हीम अशरफ, शादाब खान न रुगो स्क्वाड पर प्लेइंग 11 में बि शामिलु थी वञनि था। पर हिते ॻाल्हि रुगो क़ौमी टीम में शामिलु थियण जी न, पर मुल्क जी वॾे में वॾी T20 लीग PSL जी आहे, जंहिंमें सिंध जूं 2 टीमूं हुजण बावजूदि हिकु बि सिंधी रांदीगर शामिलु न आहे। अहिड़े क़िस्म जी बेख्याई सबबु सिंधी रांदीगर ऐं सिंध वासी सख़्तु मायूस आहिनि। क्रिकेट में मेरिट न हुजण करे ॾींहों ॾींहुं मुल्क में क्रिकेट पंहिंजी मक़बूलियत विञाए रही आहे। मुख़्तलिफ़ सीरीज़ ऐं ख़ुदि PSL जी मैचुनि में ख़ाली ग्राउंड इन जो वाज़ह सबूत आहिनि। क्रिकेट में मेरिट न हुजण सबबु क़ौमी टीम जो हाल त कंहिंखां गुझो न आहे रहियो। इहा हैरान कंदड़ ॻाल्हि आहे त मेगा इवेंटनि में पाकिस्तान जी भारत खां सवाइ 2 टीमुनि सां मैचुनि में ग्राउंड हाउसफुल नथा थियनि। इन करे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खे पंहिंजी रविश खे बहितर करणो पवंदो ऐं हर सूबे जे रांदीगर खे नुमाइंदगी ॾियणी पवंदी। जेकॾहिं मेरिट जी लताड़ ऐं बेख्याई ईअं ई जारी रही त रांदीगरनि में मायूसी ऐं अवाम में क्रिकेट जी मक़बूलियत आहिस्ते आहिस्ते घटिजंदी वेंदी। नाज़रीन, रिपोर्ट्स अवां ॾिठी। हाणे इन सॼे सिनारियो ते ॻाल्हाइण लाइ असांखे वीडियो लिंक ते जॉइन कयो आहे असांजे स्पोर्ट्स एंकर ऐं एनालिस्ट जमशेद राजपर। जमशेद राजपर, तव्हांखे प्रोग्राम में वेलकम कयूं था। ऐं सभ खां पहिरियां त इहो ॿुधायो, कल्ह खां वठी हिकिड़ा रूमर्स हलनि था त शाहनवाज़ डाणीअ खे हैदराबाद जी टीम में शामिलु कयो वियो आहे, पर उनजी तव्हां सां ॻाल्हि ॿोल बि थी आहे, उन्हनि खे डिनाए कयो आहे। असांजे व्यूअर खे ॿुधाइजो पहिरियां इन सवाल जो जवाबु, ॿियो ओवरऑल जेका सिंधी रांदीगरनि सां PSL में बेख्याई कई वई आहे, इन ते तव्हां छा चवंदा? वॾी महिरबानी नईम साहिब, तव्हां पंहिंजे प्रोग्राम में मूंखे टेलीफोन लाइन ते वरितो। सभ खां पहिरियां जेको तव्हां पाण ई ॿुधायो त हिकिड़ा रूमर्स आहिनि, ऐं यकीनन उहे रूमर्स ई आहिनि। थोरी देरि पहिरियां तव्हांजे प्रोग्राम जे लाइ मां लाइन अप करण जी कोशिशि कई शाहनवाज़ डाणी खे, त हू काफ़ी मायूस हो, फ्रस्ट्रेटेड हुयो, ऐं हुन चयो यार मां काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड आहियां, मां हिन वक़्तु बिल्कुलु नथो ॻाल्हाए सघां। ऐं वाक़ई हिकिड़ो ख़ुशि मिज़ाज माण्हू जेको हमेशह खिलंदो तव्हांखे नज़र आयो हूंदो स्क्रीन ते, हू हुनजे ॻाल्हाइण मां हिकिड़ा जीअं चइजनि न, हुननि जा ॻोढ़ा नज़र पिया अचनि असांखे। वाक़ई त हू रोई रहियो आहे ऐं हू वाक़ई फ्रस्ट्रेटेड हो। ऐं हुन इहा बि ॻाल्हि कई त जेको गुज़िरियल 2 ॾींहंनि खां वठी हिकिड़ो फेसबुक ते तव्हां ॾिसंदा हूंदव, मुख़्तलिफ़ साइट्स ते, सोशल मीडिया ते, त किंग्समैन हैदराबाद जेका आहे, हुनजी जेका शर्ट आहे शाहनवाज़ डाणी खे पहिरियल आहे, हिकिड़ो किंग्समैन जे नाले सां ई हिकिड़ो फेक अकाउंट आहे, उन ते इहे ख़बरूं गर्दिश करे रहियूं त शायदि शाहनवाज़ डाणी खे 1.1 करोड़ में हिन टीम पिक करे वरितो आहे। पर शाहनवाज़ डाणी तस्दीक कई आहे त इन क़िस्म जी जेका ॻाल्हि आहे, हिन में का बि सचाई न आहे, का बि हक़ीक़त न आहे। तो शाहनवाज़ डाणी खे कंहिं बि फ्रेंचाइज़ हिन वक़्त ताईं पिक न आहे कयो। नो डाउट, जीअं तव्हां ॻाल्हि कई त जेको सिंधी प्लेयर आहिनि उहे यकीनन शाहनवाज़ डाणी हुजे, ज़ाहिद महमूद हुजे, मुश्ताक कलोड़ो हुजे या सुलेमान बबरो हुजे, ही उहे प्लेयर आहिनि जेके सिंधी ॻाल्हाईंदड़ प्लेयर आहिनि, सिंधी स्पीकिंग प्लेयर आहिनि। हुननि खे कंहिं बि फ्रेंचाइज़ पिक न आहे कयो।
ऐं जॾहिं हैदराबाद जी जेका फ्रेंचाइज़ आहे हुन जो जॾहिं ऐलान थियो त हूअ फ्रेंचाइज़ आई आहे त हिकिड़ी उमेद जागी सिंध जे रांदीगरनि में त शायदि हाणे जेके सिंध जे रांदीगरनि उनखे चांस मिलंदो। पर तॾहिं ई मां पंहिंजो प्रोग्राम कयो, हुन प्रोग्राम में असां इहा क्लियर ॻाल्हि ॿुधाईसीं त जेको किंग्समैन हैदराबाद जो जेको मालिक आहे उनजो तालुक़ु आहे लतीफ़ाबाद हैदराबाद सां, ऐं हू सिंधी स्पीकिंग न आहे। बिल्कुलु यकीनन हू हैदराबाद जे रांदीगरनि खे चांस ॾींदो, पर हुनजो ज़ुबान सां या इन क़िस्म सां को बि तालुक़ु न आहे। हू हैदराबाद खे वधीक तरजीह ॾींदो। सो हुन हैदराबाद खे तरजीह ॾिनी। तव्हां ॾिठो त हुते जेका न्याज़ स्टेडियम हैदराबाद में आहे उते हुननि हिकिड़ी सुठी तक़रीब बि कई ऐं हुन में हुननि किट ऐं लोगो पंहिंजो रिवील कयो। हुन खां अलावा हैदराबाद जेके रांदीगर आहिनि हुननि खे हुन चांस ॾिनो आहे पंहिंजी टीम में। असां ईअं चई सघूं था सिंधी रांदीगर, सिंधी ॻाल्हाईंदड़ रांदीगरनि खे मौक़ो न मिलियो, पर हैदराबाद जे रांदीगरनि खे मौक़ो मिलियो आहे। चाहे उहो शर्जील ख़ान हुजे, आसिफ महमूद हुजे, रिज़वान महमूद हुजे, साहद हुजे या मुख़्तलिफ़ जेके प्लेयर आहिनि, त हू इन खां पहिरियां कुझु इहे प्लेयर जेके आहिनि इन ई फ्रेंचाइज़ जेका किंग्समैन आहे उहा US में बि आहे, तव्हांखे ख़बर हूंदी, ऐं हाणे उहा PSL में शामिल थी आहे। इन फ्यूचर असांखे हिनखे ॿियनि लीगुनि में बि ॾिसी सघूं था। सो हू पंहिंजी फ्रेंचाइज़ खे मज़बूत कनि पिया। पर हाणे ईअं चवण त हुन सिंधी ॻाल्हाईंदड़, सो सिंधी ॻाल्हाईंदड़ जो को बि हिन सां तालुक़ु न आहे। हुननि हैदराबाद खे यकीनन प्रमोट कयो आहे। हाणे हिते इहो सवाल थो उथे त हाणे सिंधी ॻाल्हाईंदड़ रांदीगरनि खे छो नथो शामिल कयो वञे? ईअं न आहे त को हुननि में टैलेंट न आहे। शाहनवाज़ रहाणी बहितरीनु बॉलर आहे। शाहनवाज़ रहाणी रिसेंट हिकिड़े सुठे फॉर्म में बि आहे। T10 में बहितरीनु फॉर्म में असांखे नज़र आयो। ज़ाहिद महमूद बहितरीनु फॉर्म में आहे। हुन खां अलावा मुश्ताक कलोड़ो जे लाइ असां चवंदा आहियूं 12 मैचूं 77 विकेटूं। असां हितां अगरि जी प्रोग्राम बि कया आहिनि, पर उहो बिल्कुलु ॾिसणो पवंदो त उहो फॉर्मेट कहिड़ो हो। ठीकु आहे, उहो फॉर्मेट 4 डे फॉर्मेट हुयो। न जमशेद, हिते जेका ॻाल्हि आहे बिल्कुलु तव्हांखे मां हिते इंटरप्ट कंदुमि। त ॾिसो मसइलो इहो आहे त असां ठीकु आहे जेके जिन जा रांदीगरनि जा तव्हां नाला खया उन्हनि मां सिर्फ़ु शाहनवाज़ रहाणी नेशनल खेॾियो आहे। पर हिते सुवालु इहो आहे जॾहिं PSL जूं 8 टीमूं आहिनि उन्हनि में जेकॾहिं स्क्वाड मिलाए 15 स्क्वाड कजनि त 120 प्लेयर थियनि था। त छा सिंधी प्लेयर जेको सिंधी ॻाल्हाईंदड़ प्लेयर आहे उनजो मयार एतिरो किरी वियो आहे जो 120 में को हिकु या ॿ बि उते जाइ नथो ठाहे सघे? ॾिसो, जाइ ठाहिण जी ॻाल्हि हाणे PCB खां त असां कहिड़ा गिला शिकवा कयूं। 70 साल थी विया। उहो असांखां अॻु में मरहूम राहत बपड़ बि हिन ई प्लेटफॉर्म ते सिंधी रांदीगरनि लाइ आवाज़ उथारींदो रहियो। त हाणे PCB खे त असां कुझु चई कोन था सघूं। ठीकु आहे, उहो असांजे हुन मां निकिरी विया आहिनि घणो। पर असांजो पंहिंजा जेके जीअं स्पोर्ट्स मिनिस्टर असांजो आहे उहो ॻाल्हि कंदो आहे त भाउ असां पंहिंजो अलॻि बोर्ड ठाहींदासीं पंहिंजे रांदीगरनि लाइ। हुननि छा कयो आहे? हाणे तव्हां पंहिंजे दिलि ते हथु रखो। तव्हां ॿुधायो, जेकॾहिं तव्हां 2 अरब 2.5 अरब में टीम ख़रीद कयो त तव्हांजो मक़सदु छा हूंदो? तव्हांजी टीम विन करे या तव्हां कंहिंखे बि टीम में सिलेक्ट कयो? मां ईअं नथो चवां त असांजा रांदीगर बेकार आहिनि, पर हू उन ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे हिकिड़ी हुननि जी प्लानिंग हूंदी, हिकिड़ा हुननि जा प्लेयर हूंदा। ॿियो वरी हू इहे चाहींदा हूंदा त पंहिंजनि रांदीगरनि खे मौक़ो ॾिजे। हाणे जेके बि फ्रेंचाइज़ मालिक आहिनि, 8 ई फ्रेंचाइज़ ॾिसो, उन में को बि सिंधी ॻाल्हाईंदड़ मालिक न आहे। असां सिंधी ॻाल्हाईंदड़ प्लेयरनि जी ॻाल्हि कयूं था, पर छा सिंध में कंहिं वटि बि एतिरो पैसो न आहे? मां थोरी देरि पहिरियां असांजे मिनिस्टर जी ॻाल्हि कई। हाणे यकीन कयो, तव्हां पाण ॿुधायो, छा असांजे मिनिस्टर वटि एतिरो पैसो न आहे? हिन 8 ई फ्रेंचाइज़ुनि जा पैसा मिलाइजनि त असांजे फ्रेंचाइज़ पंहिंजो मिनिस्टर वटि हिननि खां वधीक पैसा हूंदा। उहो टीम छो नथो ख़रीद करे? बयान ॾिए थो त असांजे रांदीगरनि सां नाइंसाफ़ी आहे त असां अलॻि बोर्ड ठाहींदासीं। इहे बयान सिर्फ़ु माण्हुनि खे, अवाम खे ख़ुशि करण जी हद ताईं। तव्हां प्रैक्टिकली छा था कयो? तव्हां प्रैक्टिकली उन्हनि जे लाइ अचो, तव्हां मैदान में लहो, तव्हां टीम ख़रीद कयो, तव्हां पंहिंजे रांदीगरनि खे चांस ॾियो। हाणे 2.5 अरब में मिसाल हिकिड़े टीम ख़रीद कई आहे रावलपिंडी वारे में, या हुन खां अलावा 1 अरब 75 में या 85 में ॿियनि ख़रीद कई आहे। हाणे उन्हनि खे असां फोर्स कोन था करे सघूं। हीअ फ्रेंचाइज़ क्रिकेट आहे, हिन में तव्हां कंहिंखे बि ज़ोर ज़बरदस्ती नथा करे सघो त असांजे सिंधी ॻाल्हाईंदड़ रांदीगरनि खे रखो। उहा हुननि जी मर्ज़ी आहे, उहा हुननि जी चॉइस आहे। हा, जेकॾहिं प्रैक्टिकली कुझु करिणो आहे त असांजे हाणे वक़्तु अची वियो आहे। जेके बि अलॻि बोर्ड वेठा आहिनि, हाणे ॾिसूं केतिरा बोर्ड था ठहनि, केतिरे रांदीगरनि खे चांस थो मिले। नो डाउट सिंध जो जेको रांदियुनि वारो खातो आहे कमु करे पियो। क्रिकेट चवंदा हू पहिरियां असांजे डोमेन में नथी अचे। हिन वक़्तु सखर में हिकु कामयाबु हिकिड़ी लीग उन्हनि कराई आहे जंहिंमें तक़रीबन 40 रजिस्टर क्लबनि जूं टीमूं आहिनि। तव्हां यकीनन हाणे आहिस्ते आहिस्ते क्रिकेट ते अचनि पिया, पर अञा उन्हनि खे वधीक कमु करणो पवंदो। हीअ सिर्फ़ु लाड़काना रीजन में, उहा लाड़काना रीजन जा कुझु क्लब आहिनि, उन्हनि जी इहा जेका टूर्नामेंट आहे इनखे सिंध ताईं वधाइणो पवंदो। ऐं हाणे जेकॾहिं असांजे रांदीगरनि खे PSL में चांस नथो मिले त असांखे हिकिड़ी पंहिंजी सिंध में अलॻि बोर्ड न ठाहियो, अलॻि हिकिड़ी लीग करायो। सिंध में तव्हां वटि ग्राउंड आहिनि,
टंडे बागे में नाइट टूर्नामेंट थींदी आहे, शानदार स्टेडियम आहे। बंबा में, बान सईदाबाद में हिकिड़ो शानदार स्टेडियम आहे। कोटड़ीअ में साइड स्टेडियम आहे, ज़बरदस्त बहितरीनु स्टेडियम आहे। शहदादपुर में तव्हां वटि स्टेडियम आहे। नवां स्टेडियम तव्हां ठाहिराया आहिनि, उते तव्हां कमु कयो। माना जमशेद इन मां तव्हांजी ॻाल्हियुनि मां इहो ज़ाहिर थिए थो, तव्हांजी ॻाल्हियुनि मां इहो ज़ाहिर थिए थो त मतिलबु होॾां असांखे कोई बि आसिरो न आहे, जेको करिणो पवंदो सिंध गवर्नमेंट खे, ऐं हितां जा जेके लोकल सरहंदीअ वारा आहिनि उहे कनि। पोइ बि माना छो त असां ॾिसो हिकिड़ी फेडरेशन में रहूं था, मुल्क आहे, उनमें बि असां छो उन्हनि मां उमेद रखूं? असां उन्हनि मां कीअं था उमेद रखी सघूं फ्रेंचाइज क्रिकेट मां? हा, बीसीबी खे कुझु न कुझु चई सघूं था, पर फ्रेंचाइज वारा जेके पैसा ख़र्च था करण, असां उन मां उमेद कोन था रखी सघूं। ठीकु आहे, रखनि था असांजा प्लेयर, त वॾी महिरबानी उन्हनि जी। कराची वारनि लास्ट ईयर ॾिसो ज़ाहिद महमूद जी तव्हां ॻाल्हि कई, ज़ाहिद महमूद खे उन्हनि हिकिड़ी मैच में न खेॾाई, या मुंहिंजे ख्याल में हिकु अधु मैच खेॾाई। उन खां अलावा सॼो मतिलबु 9 ई मैचूं ॿार वेठो। शाहनवाज़ ॾाणी पहिरीं चॉइस कंहिंजी बि न हो। असां हितां प्रोग्राम कयोसीं लास्ट ईयर, त शाहनवाज़ ॾाणी सां आख़िर नाइंसाफ़ी छो थी थिए? उन खां पोइ शाहनवाज़ ॾाणी खे कराची किंग्स पिक कयो, पर उन खां पोइ शाहनवाज़ ॾाणी खे मैच न मिली। वॾी महिरबानी जमशेद राजपर साहब। नाज़रीन, जमशेद जी तव्हां ॻाल्हियूं ॿुधियूं, कंहिं हद ताईं हुनजी ॻाल्हियुनि में इहा हिकिड़ी सचाई हुई त ठीकु आहे। लीग क्रिकेट आहे, उनमें असां घणो कंहिंखे नथा चई सघूं, छाकाणि त उहे जेके लीग क्रिकेट जा ओनर आहिनि उहे पैसा भरे करे उन्हनि जी जेका प्रायोरिटी हूंदी उहा इहा हूंदी त भले खां भला प्लेयर शामिलु हुजनि। नो डाउट सिंध जा जेके प्लेयरनि जा असां नाला खयासीं, जिन खे असां काउंट कयोसीं, उहे बहितरीनु आहिनि, पर का अहिड़ी रिमार्केबल जेका परफॉर्मेंस आहे। शाहनवाज़ ॾाणी ठीकु आहे, PSL जे 2 एडिशन में सुठी कारकर्दगी ॾेखारी, उनखां पोइ मुसलसल न ॾेखारे सघियो। ज़ाहिद महमूद सां बि थी आहे, मुश्ताक कलोर सां थी आहे, बंबरो आहे छोकिरो, उन सां बि थी आहे। इन जे करे सिंध जे जेको असांजो रांदियुनि वारो खातो आहे, उनखे बि जेको आहे मालिकी करणी पवंदी रांदीगरनि जी। उन्हनि खे अॻिते आणण लाइ प्लेटफॉर्म अहिड़ा जेको सहूलियतूं फ़राहम करणी पवंदियूं, जे उहे पंहिंजो जेको कारकर्दगी आहे उहे एतिरी जेको आहे निखारनि, जो लीग छा PCB बि मजबूर थी वञे उन प्लेयर खे जेको आहे पंहिंजी टीम, क़ौमी टीम में, ऐं लीग वारा मजबूर थी वञनि उन्हनि खे पंहिंजी टीम में शामिलु करण लाइ। अॼु प्रोग्राम लाइ एतिरो ई। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह भाई।